ओम विष्णु 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 कस्तुरपुनामं हे तत्त्वं सूराशंकुनामं ओम हिरण्यनारायणाय नमः ओम तत्त्वं देवतं सूराशंकुनामं ओम भरतमं पुष्पनिलपुनामं ओम सर्वदेवतं सूराशंकुनामं हे तत्त्वं देवतं भागवतं सर्वं ओम नमः तत्त्वं देवतं सूराशंकुनामं सर्वतीर्थानि देवतं सूराशंकुनामं ओम भरतमं पुष्पनिलपुनामं ओम श्रीरस्तम स्वाहि नमः ओम ह्रीं श्रीं तत्पदं श्री गंगार्चुनाशनं कृष्णगोविंदाय नमः नारायणशंकरं श्री श्री गणेशादि पूजरक्षमशगंधन वाजनं पुनमं ओम आदित्यादि नवग्रहादि पूजा कर्मणि साग्दत्तं विनियोगा पुनमं ओम नवग्रहादि पूजा कर्मणि साग्दत्तं देवतां समारं भक्तिनं पुनमं यहा तुष्टनि महाग्रुभाय नमः ओम सूर्यपुत्राय पुनमं ओम सूर्याय नमः ओम जवाकुसुम शंकाशं कश्यपियं महादिं धन्तरिं सर्व पापग्न पुनतस्मै दिवाकरं ओम ह्रीं श्रीं तत्पदं शनिश्चराय नमः ओम नीलांजन चांग प्रखंग रविसुतं महाग्राम छाया गर्भ संभूतं वंदे भक्त शनिश्चराय नमः ओम एतत्पदं क्षेत्रबल भायं धीमहि प्रचोदयाय नमः ओम ग्रहराज पुनमं एतत्पदं नीलांग देवतं वर्णं श्रीराजं पुनमं ओम ह्रीं श्रीं रुष्टनि रुष्टनि महाभ्रमन्ति कृपवशं देवतं सूराशं पुनमं ओम पंचदेवतं पूजकर्म साधकं विनियोगा पुनमं एतत्पदं यहा गच्छ यहा तुष्ट्या शनिदिष्टनि पुनमं ओम पंचदेवाय नमः ओम नवग्रहादि पूजकर्म साधकं विनियोगा नवग्रहादाय नमः ओम नीलांजनाय नमः ओम रविसुताय नमः ओम महाग्रामाय नमः ओम कालखटकाय नमः क्षेत्रबलभाय नमः भैरवाय रुचंडिकाय नमः यहा तुष्टनि महाकाल भैरवाय नमः ओम ह्रीं श्रीं तत्पदं पुष्पे पुष्प महापुष्पे नमः बलकाय नमः ओम कुरुक्षेत्राय क्षेत्रबलभाय ओम धीमहि प्रचोदयाय नमः ओम नवग्रहादि पूजकर्मणि साग्दत्तं विनियोगा पुनमं ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः ओम एतत्पदं ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः ओम शंभुताय देवतां छाया भ्रमन्तये नमः ओम ह्रीं श्रीं एतत्पदं कालवस्त्रदानं समारोहं नालालंकारभूषितं समारूढाय नमः ओम ह्रीं बाहुनर्षं पुनमं मोराय नमः ओम ह्रीं श्रीं एतत्पदं कालखड्गाय नमः ओम ह्रीं श्रीं एतत्पदं भैरवाय रुचंडिकाय ब्राह्मण संपूजकर्म साग्दत्तं विनियोगाय ब्राह्मण हिताय चंकमुरमन्नाय नमः ओम ह्रीं श्रीं एतत्पदं नीलांजनाय नमः ओम आदित्यादि नवग्रहादि पूजकर्म साग्दत्तं विनियोगा पुनमं ओम सर्वतीर्थानि सूराशं पुनमं शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ओम ह्रीं शिवाय ओम शान्तकाय कर्णत्रां हेतवचं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं एतत्पदं शनिश्चराय नमः ओम ह्रीं एतत्पदं शनिश्चराय नमः ओम नीलांजनाय नमः ओम ह्रीं श्रीं एतद्रिद्धितामं सूराशं पुनमं नमः तुलसीदासनाय पुण्यपर्शनाय पापं नाशनाय सर्वमंगलार्थे पूजाकर्मं साग्दत्तं विनियोगा पुनमं ओम सर्वतीर्थानि सूराशं पुनमं ओम धूपं दीपं नमामिदं काश्यपाय नमः ओम ह्रीं श्रीं एतत्पदं कालघटकाय नमः ओम ह्रीं श्रीं एतत्पदं भुग्गाय नमः ओम ह्रीं श्रीं एतत्पदं भुज्जाय नमः ओम ह्रीं श्रीं एतत्पदं पंचफलं दानं समारूढाय नमः ओम ह्रीं श्रीं एतत्पदं भुग्गाय नमः ओम ह्रीं श्रीं एतत्पदं भुज्जाय नमः ओम ह्रीं श्रीं एतत्पदं शनिश्चराय नमः ओम ह्रीं एतत्पदं शनिदेवतं समारं भक्तिनं पुनमं ओम कल्पतरुसार भवन्तः पुनमं यहा तुष्टनि महातुष्टनि ओम कल्पतरुसार भवन्तये नमः ओम ह्रीं श्रीं एतत्पदं कालघटकाय भैरवाय रुचंडिकाय ब्राह्मणाय नमः ओम ह्रीं श्रीं एतत्पदं पुष्पे पुष्पे महापुष्पे नमः बलकाय नमः ओम ह्रीं श्रीं एतत्पदं शनिश्चराय नमः ओम नमः नीलांजन चांग प्रखंग रविसुतं महाग्राम छाया गर्भ संभूतं वंदे भक्त शनिश्चराय नमः एतत्पदं शनि महाराजं देवतं समारूढम् ओम ह्रीं श्रीं कल्पतरुं भैरवाय देवतं नालंकारभूषिताय नमः ओम मुंडमालिनं विभूषितम् ओम क्षेत्रबलभाय नमः कालक्षेत्रबलभाय नमः ओम ह्रीं श्रीं एतत्पदं कर्तव्यं शनिश्चराय पुनमं ओम नमः तत्सद्दं देवतं सूर्याशं पुनमं ओम शांति ओम शांति ओम शांति नमो अपवित्र पवित्र वा गताहबि वा पुंडरीकाक्षं सवाज्य अभ्यंतरे सर्वतीर्थानि सं देवतं समारूढम् ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः ओम नीलांजनं चायं प्रखं रविसुतं महाग्राम छाया गर्भसंभूतं वंदे भक्ता शनिश्चराय नमः ओम ह्रीं रुष्टानि महारुष्टानि कल्पतरुभ्यासं देवतं समारूढम् ओम एतत्पदं सर्वशान्तिते पुनमं नमो अपवित्र पवित्र वा गताहबि वा पुंडरीकाक्षं
সবাজ্য ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষং দেবতং সমারূঢ়ম ওং সূর্যপুত্রাস্যং পূজা কর্মান্যে শনিশ্চরায় নমঃ। ओम भगवान मंगलम देवतं सूरजं कुणाम्भं ओम मद्दामतं समारं भक्तिं कुणाम्भं ओम ओम भगवान मंगलम देवतं सूरजं कुणाम्भं एतत्तन्नित्या ओम तत्तन्निरुत्तरनाभं देवतं सूरजं कुणाम्भं एतत्तन्नित्या ओम तत्तन्नित्या ओम देवतं सूरजं कुणाम्भं ओम देवी कर्मणार्थं साहितनं पुनाम्भं सर्वविस्ततं समाहूतनं समारं शान्ति ओं शान्ति ओं शान्ति। ओं सूर्य समं जावं कालं संध्याभूतनं समाखपनं परमं दीप परिमं प्राहितनं परमं कच्चं खड्गाभितनं ब्रह्मं शासनं षट्शीतनं कल्पद्धामि सन्निधामं ओं तस्मै श्री तत्तसत्तं अमुकारणं भाव भवन्तं शुभवन्तं भाहितं ओं शक्रशनिश्चरं वक्रासितनं मण्डबेरणं शौरिपीताङ्गरं ग्रहनायकं ब्राह्मणं स्कूरचमनं न ओं चं नीलवस्त्रदानं शिदूषितं दाशथैषणं नमामि तं शनिश्चरम् ओं शनिश्चरं पूज्यनं शुभर्चं च ओं पठन्तो विस्मस्तवे भगवान् श्रीप्रदनं जान्त गर्गाहितनं कौशशीतनं चैव पिल्लपशनां महामनं शनिश्चरं दशनाङ्गनाय सन्तनं तरङ्गां कायशत्तरं नीलाञ्जनपरखं रविसुतं ओं स्त्रीगरानं शनिश्चरं ओं शनिश्चरं कल्याणं विभूषितं मे तस्मतं सेतवतं वैरं ओं पिङ्गलं वराहितनं कृष्णं वैद्यकामनं खगा ओं जौम शनिश्चरं ओं मद्दपिल्लनं सत्ताहितनं ओं अतनि शनिश्चरं पदश्रमि ओं सन्निधिश्चरं शनिश्चरं प्राकदचनं भविष्यतं ओं ह्रीं श्रीं एतत्पद्मं ओं शनिश्चरं ओं शूराश्रं देवतं ओं सर्वकालं समारोहं ओं नारायणं कल्पतरुषावन्तस्तं पुनाम्यहम्। ओं सौराष्ट्रं कप्पपानं शुद्रं सज्जशातनं चरं कृष्णं कृष्णवर्णं गृहातनं सौरं चतुर्भुजनं तन्द्रधारणं शूलाहितनं शूलाशस्तं महाहितनं जनाधितनं दैवतनं प्रजापत्ताधीतद्वतनं ओं नीलाञ्जनचं प्रखं रविसुतं महाग्रहं छायागर्भसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरं ओं जवाकुसुमशङ्काशं कष्टप्यङ्ग महादुतिं दन्तारिं सर्वपापगणपनतस्मै दिवाकरं दिव्य शंकतुषार भयनं शिरोहस्तनं वर्मं ओं नमामि सज्जहिस्तनं शक्तभक्तहिस्तनं सर्वमुकुटं ओं भूषणं धरणीगत गर्भसंगतं विद्युतपर्जनं शवाप्रभं ओं कुमारं शक्तिहिस्तनं लय्यतीनं नमस्तुतं ओं पिङ्गलं परिमं वश्चन्ति समं पूर्णं देवतनं वरुन्धरं ओं शौर्वं सर्वगुण्डनं परमं पराहितनं शनिश्चरं ओं देवतं मिश्राहितनं गुरुनं कलाहितनं वरवं ओं वन्दे भूतनं तिलिकेश्वरं नमामि बृहस्पतिं हीमकुंद विनायतं दुत्तपरमं शूरं ओं सर्वशास्त्रपरमं भरवातनं ओं भाग्यवर्णं नभपन्नाहमं ओं पूर्णाहमं ओं नीलाञ्जनपरखं रविसुतं महाग्रहं छायागर्भसम्भुतं वन्दे भक्तशनिश्चरं अन्धकायं महाघोरं चन्द्राधित्यविकर्दनं ओं सिंहकिरीटं सुतनं रुद्रं राहुरं ओं पुनाम्यहं पलापलाहितनं परमं शङ्काशङ्काग्रहं बिन्दिभद्रहितनं रुद्रकलं तुरं तं केतुं परमेश्वरं ओं वसनतं देहितनं सत्यं जत्पर्दं परमाहितनं गुचिदिवा ओं जदि परमं रात्रं शान्तिहिस्तनं शनिश्चरं ऐश्वर्यं तुलनं परमं सुगन्धं पुष्टिवर्धनं नारनारिप्रिय वञ्चनं वेदतनं शरणं ओं तक्षकनं विग्रहणं वायुचे चन्नपराहितनं सर्वे परमं सत्ताहितनं वसनं ओं पूर्णाहं ओं पूर्णाहं ओं पूर्णाहं पराहितनं ओं देवतं समारं भक्तिनं
पूजा कर्म शक्तिं विनियोगा पुनः ओम शांति ओम शांति ओम शांति। কানে আছে সবার তুলসী পাতা থাকলেই হবে, এবার শুধু ফুল বেল পাতা নিলে হবে। বলো নমো পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে পুষ্পে সম্ভাবে ত্রাহিমাং পুণ্ডরিকাক্ষং সবাজ্য সূর্যপুত্রাস্যং শ্রী শ্রী নবগ্রাদি পূজা কর্মান্যে সুরয়শ্চং দেবতং সমারুরম ওং ঐং হ্রিং শ্রীং নীলাঞ্জনস্যং দেবতং ওং গ্রহরাজ পুনামহং। দিয়ে দাও, এই জায়গায় তো, এই জায়গায় তো, এই কলার পাতার তো। বলো এষ সচন্দন গন্ধ বিল্ল পুষ্প পত্রাঞ্জলি ওং ঐং হ্রিং শ্রীং শনিশ্চরাস্যং দেবতাং শ্রী শ্রী নবগ্রাদি পূজা কর্মান্যে ধীমহি প্রচোদয়া ওং সর্বতীর্থানিস্যং সর্বদেবতাং সুরয়া এতৎপদ্মং গ্রহরাজ পুনামহং। নম অপবিত্র পবিত্র বা গতাহবি বা পুণ্ডরিকাক্ষং সভাজ্য দেবতা সুমারুরম ওং সূর্যাস্যং সুপ্রয়াক্কম জীবাত্মাস্যং দেবতা ওং নীলাঞ্জন চয়ং প্রক্ষং রবিসুতং মহাগ্রহম ছায়া গর্ভ সম্বতং বন্দে ভক্তা শনিশ্বরায় পুনামহং। দাও ব্যাস হাত জোর করো। নম ভক্তিহীনং মুক্তিহীনং সুরাশ্চং সর্বতীর্থানিশ্চং ভৈরবায় উগ্র চণ্ডী কাশ্যং দেবতং নীলাঞ্জনাশ্চং শ্রী শ্রী নবগ্রাদি পূজা কর্মান্যে ভক্তিহীনং মুক্তিহীনং পুনামহং। ওম নমো গঙ্গেশ্বরম নাথ নারায়ণ শান্তি
পুনাম্যং ওং সর্বমঙ্গলার্থে পুনাম্যং। না এখন যজ্ঞের আয়োজন চলছে। এখন ঠাকুরমশাই সব যজ্ঞর সামগ্রী সব ঠিক করছে। কিছু সময়ের মধ্যে যজ্ঞ শুরু হবে। এত বাড়ি পুজো হলে ঠেকাবো কোন কায়দায়? ব্রাহ্মণের দরকার ছিল 100 লোক। আনিয়ে ওকে বেতন দিতে পারবো না তো। এখন আমি চলে যাবো হচ্ছে অজয় মিলিটারির বাড়ি। 10টা পর্যন্ত করবে রাত। ওই বাড়িতে করে চলে যাবো। বালাপাড়ায় রয়েছে আর দুটো। বাবা আর কোন যাবে না। বাবার নেই বলেই তো এই সমস্যা হয়েছে। বাবা যেতে পারবে না বলেই। বাবা যেতে পারবে না তো। এই গতবার কিন্তু 1 তারিখই পড়ে গেছিল, ফার্স্ট শনিবার। ওই জন্য 1 তারিখই পুজো করে ফেলেছিল ওদের। ওদের তো প্রথম শনিবারে হয় মন্দির। আজকে এবারে ওই ঠাকুর দেখছে কিনা? ঠাকুর যে কে দেখছে তাই তো জানি না। জানিস না? না খবর বলা হয় না। তো বোর সব কাবু। হ্যাঁ। তো ও আর দোষ দিত বোর। ওং দক্ষ যজ্ঞাদি কর্মাণি সাগ্দত্ত মিনং গুরুরাজ ওং নারায়ণ সংকোজকম সাধুত ওং পট স্বাহায় নমঃ। ওং রিং শ্রীং এতৎ দক্ষ যজ্ঞাদি কর্ম সাধুত ওং পট স্বাহায় নমঃ। ওং রিং শ্রীং এতৎ দক্ষ যজ্ঞাদি কর্ম সাধুত ওং পট স্বাহায় নমঃ। ওং রিং শ্রীং এতৎ দক্ষ যজ্ঞাদি কর্ম সাধুত ওং পট স্বাহায় নমঃ। ওং রিং শ্রীং এতৎ যজ্ঞাদি কর্ম সাধুত ওং পট স্বাহায় নমঃ। ওং রিং শ্রীং এতৎ যজ্ঞাদি কর্ম সাধুত ওং পট স্বাহায় নমঃ। ওং রিং শ্রীং এতৎ যজ্ঞাদি কর্ম সাধুত ওং পট স্বাহায় নমঃ।
ওং রিং শ্রীং এতৎপদ যজ্ঞাদি কর্মে সাধু হুং ফট স্বাহায় নমঃ। ওং দক্ষ যজ্ঞাদি কর্মে সাধু অগ্নি দেবতাং ব্রাহ্মং এতৎপদ হুং ফট স্বাহায় নমঃ। ওং রিং শ্রীং এতৎপদ যজ্ঞাদি কর্মে সাধু হুং ফট স্বাহায় নমঃ। ওং রিং শ্রীং এতৎপদ কল্পতরু সর্বন্ত সং দেবতাং সমারং দক্ষ যজ্ঞাদি কর্মে সাধু হুং ফট স্বাহায় নমঃ। ওং রিং শ্রীং এতৎপদ যজ্ঞাদি কর্মে সাধু হুং ফট স্বাহায় নমঃ। ওং রিং শ্রীং এতৎপদ যজ্ঞাদি কর্মে সাধু হুং ফট স্বাহায় নমঃ। খই 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 দইয়ের খুঁটি নিয়ে আসো। ওং যজ্ঞাদি কর্মাণি সাগ্যক্ত মিনগা পুনামং এতৎপদং গুরু রাজ পুনামং। ওং রিং শ্রীং এতৎপদং দেবতং সমানং পুনামং এতৎপদং ওং যজ্ঞাদি কর্মাণি সাগ্যক্ত মিনগা পুনামং। ওং নমঃ দেবতং সুরাসং পুনামং এতৎপদং শা। ওং রিং শ্রীং এতৎপদং যজ্ঞাদি কর্মাণি সাগ্যক্ত মিনগা পুনামং। ওং এতৎপদং দেবতং সমানং ভক্তং পুনামং। ওং যজ্ঞাদি কর্মাণি সাগ্যক্ত ব্রাহ্মণায় নমঃ। ওং সুরায়ত্তং পুনামং। ওং দেবতায় নমঃ। হুম খুশাখুশি জাগো যাও তো দেবে ওকে এটা দিয়ে দই নারে সংপুনামং। ওং রিং রুষ্টং রুষ্টং নাভং চ রুষ্টং নামং এতৎপদং। ওং শান্তি ওং শান্তি ওং শান্তি। ওং নাভং দেবতং সুরাসং নামং। ওং যজ্ঞাদি কর্মে সাধু মিনগা পুনামং শান্তি ওং সুনীল বাড়ি পুজো কি টাকা করবে তুই দুটো সরাই দাও। নাও তো যজ্ঞের ফোঁটা নাও। নাও যেটা আসো ব্যাস। ও এটা তো দিয়ে এলো না। এই যে এই জামি এই দেখ চোখ দে দেখ এই জামি এই না 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 দিগা কিছু বলবি কল কোন সাইডে? রাতটা দু আসি। এই তো
না একটু চা খাই চা খাবো না। কেন ও শুভ্র দাদা একটু দিয়ে আয়, যা। এনাও উপসি ভাঙো দে, আমার বাবার দেও একটু। এনাও যদি কই দক্ষিণে তো নিলই না নেবো সব। সব নেবে তাহলে চাটা বসাই দিয়েছি না চা খাবো না আমি, চা খাবো না আমি এখন। টাকা নিলে সোজা চলে যাবো, নাই দে একটু জাতি দে সোজা চলে যাবো। কবা তো দাও হাতে দাও। এনাও এই যে আমি আসছি ওই যে থাক চা খাবো না রেডি। আমি চলে গেলাম। কি এই যে কাজ করছিস